ସଚିମାତା ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆନନ୍ଦରେ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ପାଇଲେ ଦର୍ଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗରକୁ ସେ ଯିବେ। ଆରେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖ ଆସି ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖ ଆସି ଆଜି ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ आज से भिक्षा धरी पुण्य साई जाऊँगी से टापरा लोक से कहते कौन आज देखो देखो सन्यासी देखो नुआ सन्यासी देखो आज अरे हरि बोल दियो हुआ हुड़ी दियो हुड़ी दियो हरि बोल दियो मारुसी आज नलिया लांगरे आज नलिया लांगरे हुआ सन्यासी देखो आसी आज हरि बोल दियो हरि दियो हरि बोल दियो हरि बोल दिया नाम उसी देखो आसी आज नदिया दांडरे कुछ नहीं
मौलिकर के जगह दाना